हाय फ्रेंड्स, एबे आमे जाऊचु कपड़ा किनिबा को। एबे आमे रामगुंडार अछु, तेलंगाना स्टेट। सुनील मोर मामूल जाऊचु कपड़ा किनिबा को। चलंतु देखिया रामगुंडा मार्केट केमती। मामूली रो सुनील आगे साइकिल नहीं जाउछन। आमे पछो जाउछन कि ड्यूटी छुट्टी कपड़ा किनिया पे मामूली का देखा पड़े। कपड़ा आनिबो हां कोना ना मोर डिसाइड करी तू कपड़ा आनिबो आनिबो आम साइकल पार्किंग होगा पार्किंग प्लेस रे। एबे दुकान भितर जीवा देखिया कपड़ा केमती कौन एठी। चलो से पूरा खुशी अच्छा कहाँ को जी मामूली। कौटा नब्बे से साठ
ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ସରିଗଲା। ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ଫେରେ ଏଇଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମଗୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ କେଉଁଠି ବି ହେବନି। ଓଡ଼ିଶା ମଜା ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଆଉ ବାହାର ମଜା ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ। ଖାଇବା ଦେଖିଲେ କେମିତି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ ସାଇକେଲ ଆଣିବାକୁ। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବୁ। ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ସେପଟରେ ବି ଅଛି ମାର୍କେଟ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ କୁମ୍ପି ନେବାକୁ ଆସିଛି।